बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बड़ी खबरें हैं। सबसे पहले तो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि वो इंटरनेशनल और नेशनल मीडिया के सामने धांधली के इशू को बहुत बड़े पैमाने पर उठाने वाले हैं। ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में भी गया है, लेकिन पहले ये आप देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको किस अंदाज में उठाया। इस्लामाबाद के एक निजी होटल में तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन लोगों को बुलवाया गया जो कि या तो अहम ओहदों के ऊपर तैनात हैं, या उन लोगों को बुलवाया गया जिनको धांधली के साथ इलेक्शन हरवाया गया है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत वहाँ पे जमा हुई, और इतने बड़े पैमाने पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे लोग नहीं बैठते जितने बड़े पैमाने पे यहाँ पे लोग बैठे हुए थे। तहरीक इंसाफ ने पूरे आदाद व शुमार सामने रख दिए। उन्होंने बताया कि हमें फार्म 45 के मुताबिक इंतखाबी नताइज नहीं दिए गए, फार्म 47 के साथ धांधली की गई है और वहाँ पे टेम्परिंग की गई है, गलत रिकॉर्ड मुरतब करके गलत नतीजे फराहम किए गए हैं। ये जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इल्ज़ाम है। और तहरीक इंसाफ के लोग पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों से, यानी सिंध से, खैबर पख्तूनख्वा से, पंजाब से, बलूचिस्तान से, वो वहाँ पे पहुँचे और वो अपना रिकॉर्ड लेकर पहुँचे। उन सब के पास उनके फार्म 45 भी मौजूद थे, और उन्होंने भरपूर तरीके से अपना मुकदमा आलमी मीडिया के सामने और पाकिस्तानी मीडिया के सामने रखा है। तो आज का दिन जो है वो इलेक्शन कमीशन के लिए और धांधली करने वालों के लिए बड़ा सख्त दिन साबित हुआ, बड़ा मुश्किल दिन साबित हुआ, क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की गूंज बहुत दूर तक सुनाई देगी और पूरी दुनिया के अंदर इसकी आवाज़ उठेगी। क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर कभी भी उम्मीदवार इकट्ठे होकर एक साथ धांधली का दावा नहीं करते, और ये वो पार्टी है जिनका लीडर उनको मैसर नहीं है, यानी लीडरलेस पार्टी है। लीडर जो है वो जेल में है और कारकुन अपने तौर पे या पार्टी के लोग अपने तौर पे इस तरह के डिसीजंस ले रहे हैं। तो ये एक बड़ा इकट्ठ था, इसको एक बड़ी कामयाबी कहा जा सकता है, और उन्होंने अपना पूरा मौक़िफ़ सही तरीके से दुनिया के सामने रखा है। मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ स्टेटमेंट दिए, लेकिन उसका लुब्बे लुबाब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना है कि हमारे पास जो टोटल नशिस्तें थीं वो 179 हैं, यानी 179 हमारी टोटल सीटें होनी चाहिए फॉर्म 45 के मुताबिक। 179 का आपको मतलब पता है? इसका मतलब है कि 2/3 मेजॉरिटी से भी ज़्यादा, 2/3 अक्सरियत से भी ऊपर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्लेम है कि उनके पास अक्सरियत है कौमी असम्बली में। तो 179 सीटें वो कह रहे हैं जी हम जीते हैं, और हमारी जो सीटें छीनी गई हैं उनकी तादाद वो बता रहे हैं 85 है। 85 कौमी असम्बली की नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीनी गई हैं। अच्छा, 85 नशिस्तें टोटल PMLN ने ना पिछले इलेक्शन में जीती थी, ना PMLN ने इस इलेक्शन में 85 नशिस्तें जीती हैं। यानी नवाज शरीफ पूरा जोर लगा के जितना जीत पाता है ना, उससे ज़्यादा इमरान खान से छीन कर, फिर भी इमरान खान अभी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान की, सबसे ज़्यादा पार्लियामेंट में उनकी नुमाइंदगी है। ये है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रियलिटी, और अभी तक धांधली करने के बावजूद तब्दीली नहीं आ सकी। यानी अभी तक धांधली करने के बावजूद PMLN नंबर 1 पार्टी नहीं बन सकी। इस वक्त इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है वो एक और बड़ी अहम खबर है, मैं आपके साथ वो भी शेयर कर देता हूँ। और ये खबर है जी इस्लामाबाद से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। खबर ये बताती है कि 8 फरवरी के जो इंतखाबात हैं उनको कलअदम करार दिया जाए। ये एक दरख्वास्त दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और 3 रुकनी बेंच है जो जस्टिस कादी फाइज ईसा साहब की सरबराही में इस मुकदमे को सुनेगा। अली खान नामी शहरी है जिसने ये दरख्वास्त दायर की। उसने कहा जी 8 फरवरी का इंतखाब जो है उसे कलअदम करार दें, फारिग कर दें उस इंतखाब को। वजह यह है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा धांधली हुई है, और इस वक्त तक जो रिज़ल्ट हैं वो इस खबर के अंदर लिखे हैं। लेकिन एक्चुअली बात यह है कि 8 फरवरी का इंतखाब क्या चलता रहेगा या फारिग हो जाएगा, मेरे ख्याल में कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। जो मुझे दिखाई दे रहा है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग मुख्तलिफ जगहों पे भागते रहेंगे, दर दर भटकते रहेंगे और कोशिश करते रहेंगे, निज़ाम के साथ टक्कर मारते रहेंगे, और एक वक्त आएगा कि उनको इंसाफ मिलना शुरू हो जाएगा। देखिए, मैं कभी भी मायूस नहीं होता, और अदलिया से तो बिल्कुल मायूस नहीं होता। देर ब देर आपको इंसाफ मिल जाता है। अभी मिलना ज़रा मुश्किल है, आने वाले दिनों में मिल जाएगा। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये 85 सीटें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीनी गई हैं, 85 सीट्स, इनमें से अगर कुछ ना भी करेंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 40 से 45 सीटें मिल जानी चाहिए, और अगर वो भी उनको मिल जाती हैं तो वो सिंपल मेजॉरिटी से भी आगे निकल जाएंगे। तो इस सूरत हाल का फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वफाक में होगा, और शहबाज शरीफ की हुकूमत गिर सकती है। लेकिन ये फैसले कब होंगे, कैसे होंगे, इस बारे में भी कुछ भी नहीं कहा जा सकता।
پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN مل کر حکومت بنا رہے ہیں، اس کے اوپر بھی میں بات کرتا ہوں۔ فضل الرحمان صاحب کا جو سٹیٹمنٹ ہے اس میں فضل الرحمان صاحب نے ایک تردید بھی کی ہے، یعنی انہوں نے کل کہا تھا کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیاض حمید صاحب کے کہنے کے اوپر ہم ساری جماعتیں مل کر تحریک عدم اعتماد لائے تھے اور ہم نے عمران خان کی حکومت ختم کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ فیصلہ بند کمروں میں ہو چکا تھا کہ عمران خان کی حکومت ختم کی جائے گی، ہماری سیاسی جماعتوں نے صرف اس کیے ہوئے فیصلے کے اوپر، اس دور کی اسٹیبلشمنٹ نے جو فیصلہ کیا تھا اس کے اوپر ہم نے صرف مور لگائی تھی اس کی حمایت کر کے، ایکچولی یہ سب ہو چکا تھا۔ فضل الرحمان صاحب آہستہ آہستہ کھل رہے ہیں، انہیں شکوہ شاید اس بات کا ہے کہ ان کو وہ سہولت کاری نہیں دی گئی جو نواز شریف صاحب کو دی گئی ہے، انہیں شاید شکوہ اس بات کا ہے کہ وہ ذہن بنا چکے تھے کہ شاید وہ صدر پاکستان بنیں گے لیکن وہ نہیں بن پائے۔ بہت بڑا احتجاج بھی کیا ہے مختلف جماعتوں نے، اور یہ احتجاج ہوا ہے ہائی وے کے اوپر M9 پہ، بہت بڑی تعداد میں وہاں پہ مظاہرین موجود تھے دھاندلی کے خلاف۔ تو دھاندلی کے خلاف آج 2 بڑے ایونٹ ہوئے ہیں۔ ایک ایونٹ جو دھاندلی کے خلاف ہوا ہے وہ M9 کے اوپر ہوا ہے موٹر وے پہ، اور وہاں پہ جمعے کی نماز کے جو مناظر ہیں وہ ایسا لگتا ہے بہت بڑی تعداد میں لوگ ہیں، تو لوگ لازماً جب ان کے ساتھ دھاندلی ہوگی تو لوگ سڑک پہ آئیں گے نا۔ اور دوسرا جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک پریس کانفرنس ہے، اس کے بعد تحریک انصاف نے اناؤنس بھی کر رکھا ہے کل کے دن کے لیے کہ وہ ایک بڑا احتجاج کریں گے ملک بھر میں دھاندلی کے خلاف۔ تو آج انہوں نے اپنا موقف جو ہے وہ قوم کے سامنے رکھا ہے، نہ صرف قوم کے سامنے بلکہ دنیا کے سامنے رکھا ہے عالمی میڈیا کے ذریعے سے۔ اب آ رہے ہیں پیپلز پارٹی نے کیا مانگا۔ پیپلز پارٹی جو ہے وہ چاہتی ہے کہ چیئرمین سینٹ ان کا اپنا بن جائے، یعنی یوسف رضا گیلانی صاحب اگر قومی اسمبلی کی نشست رکھتے ہیں تو پھر وہ اسپیکر قومی اسمبلی بن سکتے ہیں، لیکن انہیں شاید یہ کہا گیا ہے کہ آپ چیئرمین سینٹ کی تیاری کریں۔ وہ چیئرمین سینٹ بنیں گے، قومی اسمبلی کی نشست چھوڑیں گے، ویسے بھی وہ سیٹ دھاندلی زدہ سیٹ قرار دی جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، وہاں دوبارہ الیکشن ہو جائے گا۔ اور جو اسپیکر قومی اسمبلی والا معاملہ ہے وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے ان کو ملے، اور اس پہ وہ خورشید شاہ صاحب کو شارٹ لسٹ کر چکے ہیں۔ اب دیکھتے یہ ہیں کہ PMLN ایاز صادق صاحب کی قربانی دیتی ہے یا نہیں دیتی، کیونکہ ایاز صادق صاحب کو خوش رکھنے کے لیے انہوں نے شیخ روہیل اصغر صاحب کی قربانی تو دے دی ہے PMLN نے۔ اب فضل الرحمان صاحب نے پہلے جو سٹیٹمنٹ دیا تھا وہ میں نے آپ کو بتایا، وہ یہ تھا کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض صاحب کے کہنے پہ انہوں نے یہ کیا، لیکن اس کے بعد انہوں نے اپنا سٹیٹمنٹ بدلا۔ انہوں نے کہا جی میں نے جنرل فیض کا نام غلطی سے لے لیا تھا، ایکچولی وہ ان کے بعد آنے والے جو تھے وہ ان کا نام مجھے لینا تھا۔ تو ان کے بعد آنے والے آپ سب جانتے ہیں کہ موجودہ جو DGISI ہیں ان کے اوپر فضل الرحمان صاحب کا یہ ایلیگیشن ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہوا عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا معاملہ، اس معاملے کے اندر اسٹیبلشمنٹ انوالو تھی، اور عمران خان صاحب کا جو موقف ہے کہ ان کو نکالا گیا اور یہ فیصلے بند کمروں میں ہوئے، تو فضل الرحمان صاحب نے اس موقف کے اوپر سٹیمپ کر دیا۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں عمران خان، اور وہ اس کی جسٹیفیکیشن یہ دے رہے ہیں کہ اگر اس وقت میں بات نہ مانتا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی تو ہوتا یہ کہ یہ کہا جاتا کہ فضل الرحمان عمران خان کو بچا رہا ہے۔ تو ابھی فضل الرحمان صاحب کے ساتھ خود کیونکہ حالات بہت پتلے ہو گئے ہیں، سندھ میں ان کے خلاف دھاندلی ہوئی ہے بہت بڑی، ان کو یہ لگتا ہے، اور خیبر پختونخوا میں ان کو جتوایا بھی نہیں گیا، تو ان کی شکایات کا انبار بہت بڑا ہے۔ ان کا بیٹا جو ہے وہ ابھی بھی چند پولنگ سٹیشنز کے نتیجے کا انتظار کر رہا ہے کہ شاید وہ سیٹ مل جائے۔ دیکھتے ہیں فضل الرحمان صاحب کو سیٹ ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ اب آ جائیں کہ ریبٹل کیا آیا ہے۔ دیکھیں ریبٹل جو ہے وہ کچھ صحافی ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل فیض کی توسط سے ان کا یہ کہنا ہے کہ جنرل فیض نے کہا کہ میں تو نہیں تھا، بلکہ میں تو اس وقت تھا کور کمانڈر پشاور، تو اس کے اوپر جو ہے وہ موقف آ گیا فضل الرحمان صاحب کا کہ ایکچولی فیض حمید کا نام میرے منہ سے نکل گیا، وہ ان کے بعد والے تھے۔ لیکن اب ملک احمد خان صاحب جو ہیں، جو جنرل ریٹائر باجوہ صاحب کے بہت قریب تھے، میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، ملک احمد خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی نظر میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے ایک بہترین امیدوار بھی تھے، اور اس حوالے سے میں بہت ساری چیزیں جانتا ہوں ملک احمد خان صاحب کے حوالے سے، وقت آنے پر وہ چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی انشاءاللہ۔ ابھی یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو سٹیٹمنٹ فضل الرحمان صاحب نے دیا ہے وہ غلط ہے، جنرل باجوہ منع کر رہے تھے کہ تحریک عدم اعتماد نہ لائیں، تو فضل الرحمان صاحب ان کی تجویز مسترد کر رہے تھے اور منع نہیں ہو رہے تھے۔ اب یہ بالکل 2 الگ الگ سٹیٹمنٹ ہیں۔ فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے جنرل صاحب نے کہا تھا، ہم سب کو کہا تھا، ان کے کہنے پہ ہم نے یہ کر دیا۔ احمد خان یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، بلکہ انہوں نے منع کیا تھا، ان کے منع کرنے کے باوجود ہم نے یہ کر دیا، اور فضل الرحمان صاحب نے اس کو لیڈ کیا۔ فضل الرحمان صاحب پہ ایک الزام رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی لگایا، انہوں نے کہا کہ ہمیں جو پھنسایا نا پچھلی حکومت کے اندر، وہ فضل الرحمان صاحب نے پھنسایا، یعنی ہمارا کوئی ارادہ نہیں تھا وہ حکومت لینے کا، لیکن فضل الرحمان صاحب نے ہمارے گلے میں وہ حکومت ڈالی
जो PDM की हुकूमत थी। लेकिन मुझे तो दिखाई दे रहा बड़े शौक से शहबाज शरीफ साहब ने प्रोमोज बनवाए थे, राणा सनाउल्लाह साहब बड़े शौक से आके इक़्तिदार में बैठे थे और इन लोगों ने अवाम का जूस निकाल दिया। इस कदर इन्होंने महंगाई की, इस कदर पाकिस्तान के हालात ख़राब किए, इस कदर जुल्म और बर्बरियत की, उसकी इंतहा पाकिस्तान में कभी हमने इस कदर हमने जुल्म नहीं देखा था और इतनी महंगाई और मईशत की इतनी तबाही हमने कभी नहीं देखी थी जो PDM ने उन 16-18 महीनों के अंदर कर दी थी। अब एक और ख़बर है वाइट हाउस की जानिब से, क्योंकि इमरान खान साहब ने कल एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि अमेरिका को इसके ऊपर नोटिस सख्त लेना चाहिए और मौक़िफ़ अपनाना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर शदीद तरीन धांधली हुई है। तो अब जो खबर आ रही है वो ये है कि अमेरिका ने इसका सख्त नोटिस लिया है। तर्जुमान वाइट हाउस जॉन कर्बी ने बयान में कहा है कि आलमी मुबस्सरीन इस वक्त भी पाकिस्तान में मौजूद हैं और उन्होंने वोटों की गिनती और उसके अमल के ऊपर नज़र रखी हुई है। इस बारे में मज़ीद कुछ नहीं कहूँगा। जॉन कर्बी ने पाकिस्तानी इंतखाबात में वोटर्स को दबाव में लाने और मुबैना धांधली के इल्ज़ामात पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि अमरीका इस सूरत हाल को बहुत करीब से देख रहा है। अमरीकी महकमे खारजा एक से ज़ायद बार पाकिस्तानी आम इंतखाबात के दौरान धांधली के इल्ज़ामात की तहकीकात का पहले ही मुतालबा कर चुका है और बरतानिया भी ये मुतालबा कर चुका है, यूरोपीय यूनियन भी ये मुतालबा कर चुका है कि लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। अमरीका बारहा पाकिस्तान से मुतालबा कर चुका है धांधली के इल्ज़ामात के हवाले से कि तहकीकात की जाएँ। दूसरी जानिब यूरोपीय यूनियन और बरतानिया भी यही मुतालबात कर चुका है। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में भी आवाज़ें उठ रही हैं। तो दुनिया भर में पाकिस्तान के जो इंतखाबी अमल है उसके ऊपर, उसकी शफाफियत के ऊपर सवालिया निशान लगा हुआ है। पाकिस्तान इन इल्ज़ामात को मुस्तरद कर चुका है। रियासत पाकिस्तान की जानिब से कहा गया कि नहीं, यहाँ पे इंतखाबात जो हैं वो ठीक हुए हैं। अब एक खदशा ये है कि अगर आलमी सतह पे इन इंतखाबात को मुस्तरद कर दिया जाता है या पाकिस्तान में आने वाली हुकूमत के मैंडेट को तस्लीम नहीं किया जाता तो ये एक और अजीब सूरत हाल होगी। लेकिन मुझे ये होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की अदलिया रफ्ता रफ्ता इंसाफ की तरफ बढ़ेगी और आहिस्ता आहिस्ता जो उम्मीदवार जीते हैं उन्हें उनकी सीटें वापस मिलना शुरू हो जाएंगी और एक इन हाउस बड़ी तब्दीली हम देखेंगे आने वाले महीनों में पाकिस्तान के अंदर। ये बिल्कुल मुमकिन है, नामुमकिन बिल्कुल नहीं है। अब वाइट हाउस के स्टेटमेंट के बाद इमरान खान साहब की अपीलों के हवाले से एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है। इमरान खान साहब के खिलाफ 3 बड़े मुकदमात के फैसले सुनाए गए थे। एक साइफर वाला, एक जो है वो तोशा खाना वाला और एक इद्दत वाला केस। इन तीनों में इमरान खान साहब को 30 साल से ज़ायद कैद की सज़ा सुनाई गई थी। अब इन मुकदमात में मैंने आपको बताया था कि इसमें जिस अंदाज में ये ट्रायल चला है इसमें बहुत सारी गलतियां हैं। ये फैसले गलतियों से भरे पड़े हैं और शफाफ ट्रायल के जो तमाम तकाजे होते हैं वो पूरे नहीं हुए। तो ये अपीलों के अंदर फारिग हो जाएंगे। अब बाकायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अपने बानी चेयरमैन के हवाले से हाई कोर्ट इस्लामाबाद का जो है वहाँ पे अपीलें दायर कर दी गई हैं और लतीफ़ खोसा ने इमरान खान के तोशा खाना और दीगर जो केस हैं साइफर वाला और इद्दत वाला, उनमें अपीलें दायर करने की उन्होंने तस्दीक भी कर दी है और ये मुकदमात जो हैं वो आने वाले दिनों में सुने जाएंगे। और मैंने आपसे पहले कहा था कि जब भी ये मुकदमात बड़ी अदालतों के सामने जाएंगे तो वहाँ पे मौजूद मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान वो अगर दबाव में नहीं आए, और अदलिया के ऊपर तो हमेशा पाकिस्तान जैसे मुल्कों में दबाव रहता है, अगर वो दबाव को झेल गए तो फिर इमरान खान साहब की ये सज़ाएँ ख़त्म हो जाएंगी। वैसे भी टारगेट अचीव हो गया जो इन सज़ाओं के पीछे था कि लोगों को मायूस किया जाए, लोग वोट डालने के लिए ना निकले, तो ये उल्टा ही काम हो गया। लोग इतनी बड़ी तादाद में निकले कि इलेक्शन के 10 दिन बाद भी कोशिश की जा रही है कि कुछ भी करके वोटों को इधर से उधर किया जाए। लोगों ने इतने वोट डाल दिए हैं कि अभी तक चीज़ें काबू नहीं आ रही। 2 बंदे और गायब हो गए नाज़रीन, उनकी भी मैं आपको खबर दे देता हूँ। एक तो ब्रिगेडियर साहब हैं, ब्रिगेडियर घुमन साहब, और ये नौमुंतखब रुकन कौमी असम्बली हैं असलम घुमन साहब। इन्होंने पाक फ़ौज में खिदमात सर अंजाम दी हैं, ग़ालिबन ये ISI में भी रहे हैं। तो ब्रिगेडियर रिटायर असलम घुमन साहब ने इलेक्शन जीता था और उनकी जीत का नोटिफिकेशन भी जारी हो गया था। बकौल इनके करीबी लोगों के इनके ऊपर दबाव था कि ये IPP को ज्वाइन कर लें, तो इन्होंने ज्वाइनिंग नहीं दी। उसके बाद इनको अगवा कर लिया गया है। ये अब गायब हैं, इनके बारे में किसी को कुछ पता नहीं कि ये कहाँ चले गए हैं। अब 2 चीज़ें हैं, या तो ये बर्दाश्त करेंगे या फिर ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और किसी और पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर। एक और जो खबर है वो ये है कि अहमद रशीद भट्टी साहब, ये बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं। इन्होंने CSS किया था और यानी इनके ऊपर पहले टॉर्चर भी हुआ, इनके ऊपर बड़ी अजीब सूरत हाल का ये सामना करते रहे और काफ़ी पढ़े लिखे इंसान हैं। इन्होंने मुकाबले का इम्तिहान पास किया था
اور چند سال انہوں نے نوکری بھی کی تھی CSS کرنے کے بعد، لیکن یہ اپنے نظریات کے ہاتھوں، کیونکہ بڑے نظریاتی انسان ہیں اور بڑے صاف انسان ہیں، تو ان کو لگا کہ میں یہاں پہ رہ کر اس سسٹم کا حصہ بن جاؤں گا، میں اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی کام کرتا ہوں۔ تو یہ وہ آدمی ہے جس نے اپنی نوکری CSS والی جو ہے اس کو قربان کیا اور پاکستان کو ٹھیک کرنے کے لیے سیاست میں قدم رکھا۔ اب اس کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے، اور اس شخص کے منہ کے اوپر جس طرح کپڑا لپیٹ کے اس کو پیش کیا گیا، یہ تو ایک توہین آمیز سلوک ہے۔ لیکن اب مختلف لوگ جو ہیں وہ اس کے اوپر آواز اٹھا رہے ہیں۔ امید ہے کہ میاں علی اشفاق وہ ان کا کیس لڑیں گے، کیونکہ میاں علی اشفاق کی بچپن کی دوستی بھی ہے بھٹی صاحب سے، اور یہ بھٹی صاحب میں جانتا ہوں بڑے اچھے انسان ہیں۔ میں 2 دن پہلے ان کے بھائی کے ساتھ موجود بھی تھا اور بات چیت ہو رہی تھی کہ بڑی مشکلوں سے نتیجہ حاصل کیا اور کیونکہ انہوں نے الیکشن جیتا ہے نواز شریف کے گھر سے، یعنی رائے ونڈ جو ہے نواز شریف کا جو گھر ہے، فارم ہاؤس ہے، اس کے چاروں طرف سے انہوں نے ووٹ حاصل کر کے کامیابی حاصل کی ہے، اور نواز شریف صاحب کو ان کے گھر کے اندر گھس کر اس شخص نے شکست دی ہے۔ اب اس کا یہ غصہ ہے کہ جب ان کو پکڑا گیا تو اس کے بعد ان کے سر کے اوپر، ان کے منہ کے اوپر کپڑا چڑھا کر ان کو پولیس گھسیٹ کر لے کر جا رہی ہے۔ یہ مناظر آپ کے سامنے ہیں، یہ بہت افسوسناک ہے۔ ایسے جو عزت دار لوگ ہیں اور جو بہتر لوگ ہیں، ان لوگوں کے ساتھ بہتر سلوک ہونا چاہیے۔ اگر کسی نے غیر قانونی یا غیر آئینی حرکت کی ہے تو قانون کے مطابق اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور قانون سے ہٹ کے کوئی بھی چیز ہوگی وہ ہمیں پیچھے دھکیل دے گی، ہم آگے نہیں بڑھیں گے اس میں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔